आमच्या आदले GPCCचे प्रेसिडेंट आणि आता AICCचे व्हडले पदा जनरल सेक्रेटरी भुशयता बाब गिरीश चोडणकर, आमचे व्हायस प्रेसिडेंट GPCCचे बाब तुलियो आणि आमची महिला काँग्रेसची अध्यक्षा बाय बिना आणि भाईच्या प्रेमान हांगा सगळे तुम्ही खलप कुटुंबाच्या इन्विटेशनाचे आज आयताराचे तुम्ही सगळे हांगा जमिल्ले म्हणजे भयणी आनी भाव. फाल्यां भाईचो बर्थडे. आमी सदांच भाईक त्या दिसा कितलीं वर्सां जालीं म्हापशा येत पासून म्हाका दिसता की तेन्ना ते MG पार्टीन पण आमचे शेजारी आशिल्ले आनी तेन्नाच्यान तांकां त्या दिसा विश करप ती एक म्हणजे पावसाच्या दिसांनी नियमीत येतो पावसाळा आणि तसेच नियमीत भाईचो बर्थडे आणि त्या बर्थडेक आमी सगळीं हजर रावन तांकां विश करतात. ह्या फाटी फाल्यांच्या बर्थडेक ऑफकोर्स तांकां मेळूंकूच जाय, पण आज तुम्ही खलप कुटुंबान हो एक जो सत्कार सोहळो किंवा कितें म्हणटात ताका कृतज्ञता सोहळो तुम्ही घडोवन हाडलो. कारण तेजे सगळीं जाणां जाणा की हालींच्याच जाल्ल्या पार्लमेंट इलेक्शनात उत्तर गोंयांत सगळ्यांनी तुम्ही काम करून काँग्रेस पक्षा खातीर वावरून भाई खातीर वावरून तुम्ही सगळीं जाणां जे तुम्ही कश्ट घेतले आनी ताका लागूनच आमकां लाखो मतां पडली. आनीक आमकां दिशिल्लें की ह्या सरकारान जे साम दाम दंड भेद खंय कितेंच फाटी दवरिनासतना लोकांक आनी जे तांच्या अगेन्स्ट उलयतात तांकां आमची एकी फोडपाचे खूब प्रयत्न जाले जायत आसात. पण तरी सुद्दां तुमी सगळे नेटान काँग्रेस पक्षा बद्दल बरोबर रावले, भाई बरोबर रावले. असे खूब लोक आसा की जे काँग्रेस ना ते आनी केन्ना काँग्रेसी बरोबर नाशिल्ले बी पयलीं अशे सुद्दां लोकांनी ह्या कॅम्पेनीन जेन्ना आमी भोंवली जेन्ना मिटिंग्स जाल्यो तेन्ना त्या लोकांनी सांगलें की ह्या फाटी आमी भाई बरोबर, ह्या फाटी आमी काँग्रेस पक्षाक मत घालतले म्हणून. तातूंत काँग्रेस पक्षाचे कितलेशे तांकां आकर्शण आशिल्लें कारण भाई बद्दलूच तांकां भितर साकून कित्याक तांचे जे गूण आसा भाईचे ते गूण आतां सांगिल्ले आसा की एक बरो लिडर तो जालो, बरो म्हणजे ज्ञान आशिल्लो, अनुभव आशिल्लो असो एक मनीस आमकां पार्लमेंटान धाडूंक मेळटलो ह्या आशेन लोकांनी लोक आमच्या बरोबर रावले. कित्याक गोंयचे सध्या प्रश्न आसा पळय न्ही ते खूब आसात. एनवायरमेंटलचे प्रश्न, हांगा जे भ्रश्टाचार चालू आसा गोंयांत त्या बद्दलचे प्रश्न आनी हे सगळे जे पळय वातावरण गोंयांत जाल्लें आसा ना ते बिझनेसान पोशीत ना, फक्त ते ज्या ह्या सरकाराच्यो पॉलिसी आसा की थोडे श्रीमंत जे पळय भारतांतले आसा तांच्या बरोबर रावपाचें आनी गरिबांची आनी बाकीच्या वर्गाची कितेंच दखल हो सरकार घेना, उलट तांचेर अत्याचार जाता. आनी हाका लागून आमचे बरोबर खूब जे नॉन काँग्रेस केन्नाच काँग्रेसी बरोबर नाशिल्ले अशे लोक आमचे बरोबर वावुरले. आनी म्हाका दिसता ताका लागून भाईन आनीक श्रीनिवास, निखिल, अश्विन, श्रद्धा आनी प्रतीक्षा हांणी सगळ्यांनी आज निर्मला आमच्या बरोबर ना तब्येती खातीर आज ना, पण म्हणजे ते ना ते आमकां फील जाता कित्याक सदां भाई बरोबर ते सामको म्हणजे लक्ष्मी आनी विष्णू म्हणटात तांकां अशें ते जोडपे अतिशय दोगांनी जे पळय तांणी जे एक आयडियल एक आयकॉनीक तांचे प्रेझेन्स भाईचो आनी निर्मलाचो आमच्या हातून सहवासान ती आणिल्ली आसात. ती आज ना पण बाकीच्या भुरग्यांनी त्यांच्या बरें आयोजीत करून आमकां सगळ्यांक आपयली. हांव हांगाच म्हणजे 2 शब्द थांबयता आनी भाई फुडल्या तांच्या वाटचालीन हांव बरें आयुश्य, बरें आरोग्य आनीक यश अपयश हाका कांय म्हत्व नासता, पण तांणी आपलो जो पळय उत्साह आसा आनीक जो झेस्ट फॉर लायफ आसा तो असोच फुडें दवरचो अशें मागून देवा कडेन हांव म्हजी 2 उतरां सोंपयता. म्हाका आज कळ्ळें की त्यांचो फाल्यां वाडदीस आसा, पण ह्या वाडदिसाच्या निमित्त फाल्यां का आसना आज तांकां हांव हुनहुनीत परबी दिता वाडदिसाच्या निमित्तान. आणि तुमचे मार्गदर्शन
with legal point of view, I think it will always help all Goans as well as the Congress family. सो म्हणजे आणि हा एका कारणावर आणखी त्यांचे खरेच धन्यवाद करता. जसे आमच्या गिरीश बाबांनी सांगितलेले की 20 वर्षापूर्वी 25 वर्षा पहिले त्यांनी महिला रिझर्वेशन हे बिल हांगा पार्लमेंटात आणलेले. तेन्ना जेन्ना त्यांनी पार्लमेंटात ते बिल हाडले तेन्ना हांव तरी नाशिल्लें तेन्ना पळोवपाक गॅलरीत. पण ॲज वी नो, ऑल ऑफ अस नो दॅट ही ब्रॉट दॅट बिल. आणि हे जे भाजप सरकार, आय डोंट वॉन्ट टू ब्रिंग पॉलिटिक्स टुडे हियर, पण ह्यांनी हे बिल आत्ता पास केले. 10 वर्ष राज्य करताले. आम्ही जेन्ना बिल हे काँग्रेसीने बिल हाडले पार्लमेंटात त्यांना केन्नाच सपोर्ट त्यांनी करू ना. पण पार्लमेंटाचे इलेक्शन समोर पळोवन त्यांनी ते बिल घाई गडबडीनं पास केले, परंतु इम्प्लिमेंट करपाक तयार ना. हांव आनी म्हजी थोडी महिला, काँग्रेसची महिला, आमी आतां पयरूच आमच्या प्रतीक्षा बी आशिल्ली, पयरूच आमी दिल्लीच्यान आयले आनी थंय आमी एक व्हडलें आंदोलन केलें. आनी ते आतां गोंयाक बी आमी तें आंदोलन सुरू करतले की तुमी इम्प्लिमेंट बिल केलेलें आसा महिला रिझर्वेशनचे 33%, ते लागू कित्याक करना. सेन्ससचे एक त्यांनी निमित्त दिल्लें आसा, सांगितलं आसा सेन्सस जावना म्हणून करूं ना. सेन्सस तुमचे राज्य आशिल्ले. 2021 सेन्सस हे जावपाक जाय आशिल्ले. 11 जाले, 10 वर्षांनी जाता, 21 जावपाक जाय आशिल्ले, ते त्यांनी करूं ना. डिलिमिटेशनचे एक निमित्त येता. ह्याचो अर्थ असा की ताका हे बायलांक मुखार येवपाक दिवपाकच नाका. वेरॅज पीपल लायक भाई खल्लप, आमचे काँग्रेसचे सगळे नेते, हे सगळे महिलांक आरक्षण दिवपाक मुखार सरलेले आसा. आनी आतां आमी हो लढा पुढे लढयतले. आनी ताका लागून हांव भाई खरेच आय एम रियली ग्रेटफूल टू यू दॅट यू ब्रॉट दॅट बिल इन टू द पार्लमेंट अँड होप वी आर सक्सेसफूल इन इम्प्लिमेंटिंग इट इमिजिएटली इन द 4 कमिंग असेंब्ली इलेक्शन इन द 4 स्टेट्स. भाईंच्या बद्दल सांगपाक जाल्यार हांव भाई खूब पयलींच्यान वळखता. एक बरो आदोगाद, एक बरो लॉ मिनिस्टर आशिल्लो आनी आमकां तेजें सदांच मार्गदर्शन हे मेळटलें आनी आसतलेंच. इतलें सांगून हांव म्हजें 2 उत्तरां संपयतां. आनंद जाता नेहमी की लोकांनी पाठिंबो दिलो आणि लोकांच्या पाठिंब्याचेर हांव फुडें सरलो. अगदी 1974 50 वर्सां फाटीं भाऊसाहेब बांदोडकरांचें निधन जालें 12 ऑगस्ट 1974. आणि त्यानंतर 6 महिन्या भितर जें इलेक्शन जालें त्या इलेक्शनात म्हाका तिकीट दिली गेली. अकल्पीत अशें ताका म्हणटात पळय तशी म्हजी निवड लास्ट मिनीट दनपारच्या 3 पर्यंत फॉर्म भरूंक जाय आनी म्हजी निवड अडेगांक जाली. म्हाकाच खबर ना. तेव्हा प्रताप सिंग राणे त्या पक्षान आमच्या ते घेऊन गेले म्हाका कलेक्टरच्या ऑफिसात आनी फॉर्म भरून गेलो. आनी सहज रिती आमच्या मांद्रेच्या म्हज्या भावांनी हे आता जे जाणार आसात ते भुरगे त्यांना मताचो अधिकार आसतलो. त्यांचे व्हडले भाव, आई वडील हांच्यांनी पाठिंबो दिलो. आनी अशें अलगद खंय तळ हाताचेर अशें म्हणा न्ही रे फूल घेवन अशें वचप तसो म्हाका निवडून दिलो. आनी कंटिन्युअसली 5 टायम्स निवडून दिलो. 94 पराभव जालो. कारणांय ताका वेगवेगळी आसा. प्रमुख कारण आसा की ज्या पक्षा बरोबर आमी युती त्या वेळार केली MG पार्टी, भारतीय जनता पक्षा बरोबर केली, त्या लोकांनी त्या वेळी दगाबाजी केली आणि काँग्रेसीक मतदान केलं, विरोधकांक मतदान केलं. एनी हाव पॉलिटिक्स टेक्स इट्स ओन टर्न आपल्या प्रमाणे. परंतु 96 साला लोकांनी थारायलें तूं विधानसभेन नाजाल्यार लोकसभेन जाय. आणि 96 जेन्ना हांव लोकसभेक उबो रावलो अशें घसघशांनी मतां ना दिल्लीक धाडलो.
आश्चर्या फाटल्यान आश्चर्या कसो कितें मंत्री जालो थंय म्हणजे काय देवेगौडा कडेन तितून काय ओळख नाशिल्ली जुलपी मिटींग म्हणजे ओळख जाल्ली त्यांनी लॉ मिनिस्टरचे पद मेळ्ळें आणि तुम्ही जो उल्लेख केला त्यानुसार महिला आरक्षण बिल झालं सिव्हिल प्रोसिजर कोड हो जो कोड आणि जो कायदो लागता त्या कायद्याने आमूलाग्र बदल आम्ही करून आणले आणि सांगून गेल्या की सुद्धा बरीच घटना पावसाळ्यात कमी गावाचा showers of blessings. Oh, great. ते पावसाने blessing दिलं. Anyway, इलेक्शन झाल्या उपरांत प्रत्येक मतदारसंघात वचून ब्लॉक कमिटी कार्यकर्ते यांच्या भेटी घेवचे माझा उद्देश. काय प्रमाणात ते काम आम्ही केले. सत्तरीन गेलो मांद्र्यान गेलो पेडण्यान कांय ठिकाणी गेलो बार्देजांनी कांय ठिकाणी परंतु अशें थारलें भुरगे म्हणपाक लागले की सगळ्यांक एकठांय आपोवया सगळ्यांक म्हणजे कोणाक कमिटीचे कोण हेड्स आहात तांकां आपोवया नाजाल्यार 20 कॉन्स्टिट्युएन्सीज इंटू 100 जरी जाल्यार धरले तरी हो हॉल कित्याक पावतलो पावसाचे दीस आनी आयतार आसून तुमी सगळे हांगा आयले I am personally grateful to you. Yes, I believe in future, I believe in God, and I believe in goodness of mankind. You are representatives of all good people in Goa. ह्या नात्यान तुमकां नमस्कार करता आणि तुमच्या मार्फत थ्रू यू I pray obedience to the entire Goan population. पक्षातले पक्षा भायले सपोर्ट करणारे ना सपोर्ट करणारे विरोध करणारे म्हणणार सपोर्ट करणारे ना सपोर्ट करणारे अशा सगळ्याच गोंयकारांचे मनापासून आभार मानतो. आय बी टर्निंग 78 टुमॉरो. And I think I'm still young, am I not? Yes. आणि म्हाका असोच 100 वर्सां पर्यंत यंग रावपाचो हेतू आसलो. 100 years. म्हणजे एकलो न्ही तुमकां सगळ्यांक बरोबर घेवन. Let's all march to that destination. आज गोंयांतल्या सगळ्या महिला वर्गाच्यो प्रतिनिधी म्हणून दोन आमचे भगिनी हांगा उबे आसात. तुमकां नमस्कार करता आज थँक्यू म्हणटा आसतना त्या सगळ्यांक तुमच्या महिला वर्गाचे हांव देव बरें करूं. आमचे तुल्यो म्हजे बरोबर सहकार क्षेत्रांत बरेंच काम केलें. ते काम करता आसतना आमच्या काही गोंयच्या तत्कालीन नेत्यांनी सरकार मधल्या गोंयची अत्यंत अशी प्रतिश्ठेची आमची बँक म्हापसा पंतवाडा बँक अक्षरशः काबार केली. आतां जेव्हा बडगेश्वराच्या देवळान गेलो नमस्कार करपाक म्हणून थंय एकटो म्हणपाक लागलो म्हाका तो तेणें देवाक सांगितलें सांगना पूण लोकांक खात्री आसा की रमाकांत करप आनी आमचो जो ग्रूप काम करतालो आमी तशें आमचे हात स्वच्छ आसा कसल्याच भ्रश्टाचारान आमी घडले हे सर्टिफिकेट रिजर्व बँके पर्यंत आमकां दिल्लें आसा. परंतु हो उल्लेख करचो काय ना करचो असो प्रश्न येता. आज सुद्धा बँके कडेन लोकांचे देणे आसा अबाउट 65 crores आज आणि
बँकेची प्रॉपर्टी आसा अबाउट 70 crores. सो हांवें सरकाराक विनंती केल्ली ही प्रॉपर्टी तुमी घेयात, बिल्डिंग्स आसात, ऑफिसीस आसात, आनी लोकांचे पयशे उरले ते घेवन उडय. अरे 1000 crore डिपॉझिट जे बँके कडेन, त्या बँकेक अक्षरशः ह्या लोकांनी सांगल्या लोकांक काढात पैसे, काढात पैसे, काढात पैसे. आसतो उगडास तुमकां लोकांनी गुरी घातली बँकेक पैसे घेवन बरं म्हणजे पडलं ते कोणा गाडी घेवन. आणि उबी बँकेचो असो पांय कातरले तत्कालीन मुख्यमंत्री, नंतरचो मुख्यमंत्री, त्याच्या आदलो मुख्यमंत्री, कितें तो सांगतो ताची नांवां घेवप सुद्दां म्हणजे म्हाका लागून दिसना. पण एक संस्था, आणि हांवें बँक काडली आनी तेन्ना तांच्या हातान दिली काडली, मनोहर पर्रीकरच्या हातान दिली काडली. 5 वर्सां ताणें चलयली आनी ताका सांगलें, लेखी दिल्ले बरें, एक काम कर, हें व्हडलें झाड आसा, तें झाड राखपाचें काम तुम्ही करा, तोडू नका. त्या झाडाची फळां जर कोणी हांवें तुरयोन किंवा आनी कोणी जर खाल्लें न्ही, आमचे हात तोड पांय तोड. झाड तोडपाचें नासता. दुर्दैव आमच्या सगळ्या सहकार क्षेत्राचें दुर्दैव आहे. सरकारचे भाग म्हणून वरा भितर काढून घेतले आणि 30 कोटीचे भाग भांडवल घालतात म्हणतात ते लेटर अजूनही आमच्या रेकॉर्डात ते आसा. बरोबर 30 crores शेअर कॅपिटल सांगितले अजून ते आसा. भारत सरकारान आतापर्यंत आपल्या नॅशनल बँकांनी मोर दॅन 5 lakh crores 5 लाख कोटी पेक्षा चड भाग भांडवल म्हणून घातल्यात आमचे पती अधिकारी. फुगेली तो अभ्यासक त्या विशयाचो एक्च्युअल फिगर चड आसतलो. संस्था सांबाळपाच्यो आसतात, मोडपाच्यो आसतात. मांद्रे कॉलेज ही संस्था माझी 12 वर्सां म्हाका रडयलो कोर्टान, दिल्ले परमिशनां काडून घेतली. कितें बार्देस बाजार ह्या संस्थेचेर कसले कसले आक्रमणां जाली. ह्यो संस्था म्हणजे समाजाचे एक चित्र असतात. समाज स्वास्थ्य सांबाळपाचें, गरिबी दूर करप, नोकरी प्रोवायड करप, हजारांनी लाखांनी लोकांनी फायदे घेतले ते संस्था. कितें एका वटेन आनंद जालो की हांवें इतलीं वर्सां काम म्हज्या हातांतल्यान बरें घातलें. त्याच बरोबर अशें कित्याक घडयलें ह्या लोकांनी. एनी हांव वायट आठवणी त्रासदायक आसतात. सगळ्यांच्यान आमी फुडें सरपाक जाय. वन्स अगेन तुमच्या पैकी जर कोणी बरे पैसेकार असतील, बिल्डर असतील तर हांव रिक्वेस्ट केली. बँकेचे 612 प्रॉपर्टी विकली, आज 6 उरल्यात ऑफिशियल रेकॉर्ड प्रमाणे. 612 कळ्ळें. आनी पावणी घाल्या पळय जाता कितें, ही जर खुर्ची विकपाक काडली, पावणे घातली आनी तिची जर लाखभर रुपया किंमत आसा तर घेणारे 4 लोक एकठांय जातात आनी ते थारायतात अरे ती 50 रुपयांक घेवया रे ती, किंवा लाखभराची 50 लाखांक रुपया घेवया, 50 हजारांक घेवया, अशें ते ग्रुपींग करतात. एकूच उदाहरण दिता. सांखळे आमची केदी व्हडली बिल्डींग, ऑलमोस्ट 6-7 लाखांक 6 कोटीची बिल्डींग जातली ती. 1 कोटी 10 लाखांक विकली पावणे. आनी कितें जातलें पावणे घालल्या उपरांत. एनी हांव ह्यो सगळ्यो खबरी सरकारच्यो जाल्यो. जमनीचो उल्लेख तुमी केला. गोंयच्या जमनीची ज्या प्रकारची विक्री आनी कन्वर्जन चालू जाला, शेताचे बिगर शेतीन प्रयत्न चालू जाले. गोंयकार म्हणून आमच्यो फुडल्यो पिढयो फाल्यां जगतले कशे, रावतले खंय. मुंबयकार उरलो ना आदलो, सिंगापुराक हांव गेलो जाल्यार सिंगापूरकार आदलो उरलो ना, हाँगकाँग गेलो हांव तर हाँगकाँगचो आदलो हाँगकाँगकार उरलो ना. आनी गोवें अशें झपाट्यान आमी आतां तथाकथीत सो कॉल्ड प्रोग्रेस ऑफ गोवा. आमी आज 15 लाख आसा आनी 10-15 वर्सां भितर
15चे 50 जावपाक वेळ लागतो ना लोक 50 लाख आनी ते कोण आसतले रे गोंयकार खंय रावतले आमचे भुरगे खंय रावतले आमचे नातू खंय रावतल्यो पिढयो हो जर प्रयत्न हो जर अभ्यास सरकार करिना तर त्या सरकाराक खुर्चेर रावचो अधिकार ना अशें हांव म्हणटा अपील दी कोणी हिंदू म्हटलो की ती छाती फुलता आमची न्हय मुस्लीम म्हटलो की कोण तकली करता पण हे लोक शिकयतात आतां आमच्या लोकांक आदी केन्ना घडत आसलें ज्या वाड्यार हांव रावतां फुडल्यान क्रिस्तांव दावे वाटेन मुसलमान उजवे वाटेन मुसलमान शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्रायब अशें वातावरण आमी मोठे जाल्यार ल्हानपणा पासून आमकां जाल्यार जातीचो जाल्यार प्रश्न आयलो ना महार चांबार मान मुस्लीम बामण मन बामण भंडारी मराठा इतकी सुंदर काटवे फुलांचे चारी वाटेंतले अशें वातावरण आमी मोठे जाल्यार नोबडी कॅन इन्फ्लुएन्स ऑफ इट सो तें वातावरण म्हणजे गोवा तो गोवा आमकां टिकोवन दवरपाक जाय उलोवपाक गेल्यार वाचतलें खूब म्हणटा सगळें वाडयना हांव कित्याक त्या हो जो एक मोबायल नांवाचें जे पळय एक भानगड तयार जाल्या दर दिसाक हो पळय 20 वखदां बरे बरे लोक 20 सगळं वेनम इज बीन स्प्रेड थ्रूआउट द लेंथ एंड ब्रेथ सो आमी एक रिक्वेस्ट तुमकां करता नमस्कार करून करता लेट अस मेंटेन द युनिटी ऑफ गोवा हिंदू मुस्लिम क्रिश्चन जाती पाती सगळे म्हणून आमी मुस्लिम उठ ती बूट राखता हो अनऑफिशियल प्रोग्राम आमी इलेक्शनाक जेन्ना कामाक लागले तेन्ना खूब जाणांक आमी हांव खूब जाणांक पयल्या फावट मेळ्ळो खूब जाणांक बरोबर हांवें काम पयल्या फावट केलें आनी म्हणल्यार तुमचो रिस्पॉन्स तुमचे ओन तुमी जावं पयशाचे कोणी विचारूंक ना नाजाल्यार कशें जातले ऑर्गनायजेशन कशें करया कोणाक मेळटलें अशें कांयच फुडें फाटीं पळयत आसतना तुमी उतारले इतली सरकारची दडपशाही आसली लोकांक धमकेचे कॉल आयले कित्याक तुमी काम करता अशें बी खूब जाणांचे त्रास आमी पळयले पण तुमी आपले स्वताचे पेट्रोल स्वताचे पयशे खर्च करून तुमी फुडें सरले आनी काँग्रेस पार्टीक इतली 1.5 लाखाच्या वयर मतां पडली आमी कंपेर करून पळयताले की आमची फूल ऑर्गनायजेशन जशी जाय तशें आमी बिल्डअप करून पावले ना टायम कमी आसल्या कारणान पण जो तुमी त्रास घेतलो तेका लागून आयज काँग्रेसीची शान आसा जनरल पब्लिकाक लोकांची तेंच्या लोकांच्या मदीं एक कॉन्फिडन्स आयलो की काँग्रेस पार्टी आसा आनी आतां 27 आमी कितें तें उत्तर लोकांक दितले तशेंच हांव स्पेशली थँक्यू म्हणूंक सोदतां की सिवील सोसायटी तुमी आपले आपूण पार्टीचो विचार न करता कॅन्डिडेट सुद्दां तुमी कांय तूं आनी इनवॉल्व जावं नाका आमी आमच्या तरेन काम करता अशें करून तुमी काम केलें तेका लागून हांव तुमचे सिवील सोसायटीचे सुद्दां खूब थँक्स म्हणटा गोंयांत खुबशी जमीन हालीं कन्वर्ट जावपाक लागल्यात आनी ताचेरय वेगळी चिंता गोंयकार व्यक्त करतात वायनाडाक पयर कितें जालें तेजेर चिंता आमचें गोंय मुखार ह्या तितून वयता काय की ज्या स्पिडीन गोंयचो नाका आशिल्लो हेजेर डेवलपमेंट जो जाता डेवलपमेंटाक कोणाचेर विकास ओपोज ना पूण हो डेवलपमेंट कितपत गोंय सोंसपाक शकता आनी गोंयचे लोक सोंसपाक शकतात आनी ह्या डेवलपमेंटाचो कितपत गोंय जें एक भाणकुलें गोंय म्हणून देशाकूच न्हय तर जगभराचेर फामाद आसा तें माणकुलें गोंय आमी गोंयकार कशें करून सांबाळून दवरपाक शकता हाचेरूय एक वेगळी चिंता जाता आनी हांव मुद्दम उल्लेख करता कारण भाई फाल्यां आनी एक अनुभवाचें वर्स आपल्या गाठीक बांदता आनी तातूंतल्यान तेचे केंद्राक मंत्री आसतना देशान एक वेगळी चळवळ पळोवपाक मेळ्ळी वेगळे कायदे पळोवपाक मेळ्ळे आनी एक वेगळो कायदे मंत्री हेजी नामना आजूय देशांतले सगळे लिडर अजुनूय मानता की भाई खलप जेन्ना केंद्रांत लॉ मिनिस्टर आशिल्लो तेणी एक वेगळे रेव्होल्युशनरी पावलां मुखार मारली आनी तितूंतलें पयर सिद्ध जाता की जे वुमन्स बील ह्या नंतर ह्या सरकारान मांडले
तें बील एक्चुली बाईन जवळ 20-22 वर्सां पयलीं देशाच्या पार्लमेंटान जे मुखार हाडलेलें. म्हणजे देश जो आयज चिंतता तें बाईन जवळ 22 वर्सां पयलीं देशा खातीर चिंतलेलें हें तातूंतल्यान कन्फर्म जाता. त्याच भायर त्या टायमार एक वेगळे नवीन कायदे आनी एक वेगळ्या कायदे लेवलाचेर वेगळ्यो चळवळी तेन्ना सुरू जाल्ल्यो आनी म्हाका दिसता तातूंतल्यान भाई कडेन प्रचंड अनुभव आसा. ह्या टायमार लोक खुबशे लिडरशिपीक पळोवपाक हें करतात की गोंय सद्याक अशा उमऱ्याचेर उबो आसा की थोडेच जर आमी ओगी रावले सगळे जाल्यार गोंय खंयचे खंयच ना जातलें काय कितें असो एक भंय लोकां मुखार आसा. आनीक ह्या हेजेर आमचे सगळ्यां कडेनचे परस भाई कडल्यानय लोकांच्यो अपेक्षा आसा की भाई एक कायदे तज्ञ आसा, देशाचो माजी कायदे मंत्री आसा, गोंयचो आदलो डेप्युटी चीफ मिनिस्टरूय म्हणून आसा. विधानसभेंतलें आनी लोकसभेंतलें काम तेजें देशाच्या मुखार लोकांनी पळयल्लें आसा आनी म्हाका खात्री आसा की भाई जेन्ना आनी एक वर्सान मुखार वयता तातूंतल्यान तेज्या अनुभवांतल्यान गोंयच्या लोकांक आनी गोंयांक डेफिनेटली ताजो फायदो जातलो.